Hey guys! Magchika-chika ta guys. Chika-chika. Darararararara. Guys? Guys. Katol ka kung diri oh. Updated ba yung catalog natin? Dura na lang. Hey guys! Magkuan ta magchika-chika. Ah, katula po sa akong diri oh. Kagawsunan ni oh, kagawsunan oh. Oh? Kagawsunan na kay katula kayo. Pwede mo tapad ali. Na 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 na. Guys, Kim, busy. Please go share, guys. Please go share. Please go share. Please go share. Kumusta ka, aking mahal? Kumusta man ka? Okay na. Wala yun, hindi. Makita niya itong kaugmaong. I love you so much. Mag-charge magutos. Guys, ako ipabot og 10% or 12. Hello guys. Hello. Gawyo tag hilo. Kang hilo. Matera ko klubi karon usa na ko kan negosyante. Mao kini. Ano ba itong mga? Ang lucky. Guys, nagrilo guys. Guys, tanawa. Tanawa. Oh, no. Gusto kayo. Oh, kalamian na. Ito. Yes, ito. Guys,
Guys, please go share your beautiful Kim. Hello, good morning, darling. Good morning to all. Sa ilalim ng karagatan makita. Boss, basa na pag mga Sayang, pwede kang maging model ng model. Ay kung ba sa account? Hi, Sexy Lady. Kumusta ka? Galing ako ng Dumay. Nag-live press in January ka Filipina girl. At hello. Oh, pwede model. Okay, pwede model sa kuan. Kamatis. Di ko kaya. Hi, Sexy Lady. Musta? Hello. Please go share, guys. Mag-charge po po rin taon. Live ko balik. You bad. Kunin kita model ang kulafo. Tuba deh, tuba. Baby, oh, you can. Tuba deh, tuba. Isa pa mo kuha akong model dira. Model o kapayas. Hello, day, hello. Yawa naman ang lulo. Model daw, model. Kung ano model. Okay, PM eh. Bye-bye na guys. Mag-charge muna ako.